जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिलामाने आज आम ए क्लास रे क्लास 7 पिलामानकर जो नुआ बही आसी कि साहित्यर जो नुआ बही आसी पाठ 5 रो अभ्यास प्रश्न उत्तर आम आलोचना करवा पिलामाने पाठ 5 रो विषय होची बाल बुद्ध है कि बुद्धंक विषय रे पिलामाने है कि चलो आम स्टार्ट करवा बहुत बढ़िया विषयटा एटा ते कही पिलामाने बालबुद्ध कवितार क्यों सिद्ध साधक विषय कही एटा पिलामाने गौतम बुद्धंक विषय लिखिब कवितार आहत पक्षीर कहानी को क्यों उद्देश्य नहीं ना एटा पिलामाने क ऑप्शनटा ठीक निर्दोष पक्षी प्रति शिकार क्रूर भाव को सूचाई तापरे क स्तंभ ख स्तंभ मिलन क पिलामाने कुमार किए थिले ना हंसटी तहु छाड़ी दे अंबरे ना क्यों परी अबा राज्य पालित तुम्हें ना को ऑप्शन पिला हम ना एटा पिला ग ऑप्शन टा है किए रे दारुण किए एटा सी कही देवदत्त कौन कही ना सफल होइची लक्ष्य मोहर है कि 3 नंबर कही खे 3 नंबरटा ख ऑप्शन जीव क्यों परी अबा राज्य पालिब तुम्हें सुधोधन कही 4 नंबर नृपति कौन कही पिला हंसटी तहु छाड़देले अंबरे बुझा पड़ा तापर पिला तुम गोटे सरलार्थ देती 3टा सरलार्थ अच्छी फास्ट सरलार्थ कहला अबध मराल अनाइला तहु निमिलित आखि फेरई फेई प्रीतिर परस पीयूष सरस प्राण उठे तही चेई हो पे हेडिंग कर उक्त पद्यांशटी पठित सप्तम श्रेणी साहित्य बालबुद्ध कवितार आसी एठारे कवि राधामोहन गणनायक कहते जे आखि बुझी तले पड़ा शराघात हंसटी सेतेबेले शिशु गौतमंकर प्रीतिर स्पर्श पाइला सेतेबेले से अमृत लाभ कला परी जीवित हो उठिला है कि आ गोटे पैराग्राफ लिखिबो गौतम उद्यान मध्य बसीथिबा बेले तांकर भाई देवदत्त आकाश रे उड़ी जाउथबा हंस को लक्ष्य करी गोटे तीर मारला एवं सेही तीर आघात प्राप्त होई हंसटी आखि बुझी तो तले पड़गला मात्र यह देखी शिशु गौतम मनरे दया आसला से तत्क्षणात हंसटी को कोल को उठाई नहीं निजर चादर रे तार क्षत स्थान को रक्त पोछीदेले और शरीर को सर को टाणी बाहर कर देते शीतल जल आनी पीवा को देले हंसटी तांकर नरम हाथ रे पापुली रे आउंस को लगिले तेणु प्रीतिर स्पर्श पाई हंसटी अमृत पाइला परी जी उठिला आउ आखि खोलथिला पिला माने एतिक लिखिदेव तापर ख नंबर पिला माने कहिछि दियो एबे भाई हंस मोहर चाल एबे जीवा चाल निर्जन एई उद्यान बसी काहेकि काटुछ काल उक्त पद्यांशटी पठित सप्तम श्रेणी साहित्य बलिथिबा बालबुद्ध कवितार आसी अछि एठारे कवि पिला माने किए ना राधामोहन गणनायक किपरि देवदत्त आसी गौतम को निज शिकार करथिबा हंस को न्याय पई मागिछंती ताहा उल्लेख करा जायछि आ गोटे पैराग्राफ लिखे पिलामाने उद्यान मध्य आहत हंस को निजर सेवा द्वारा जीवित कराई कोଳରେ धरी बसथिबा गौतम निकट को देवदत्त आसी हंसटी को निजर बोली दाबी करी ताको फेराई देबाको कहिसंती एवं से काहेकि एपरि निर्जन स्थान रे बसी समय काटछंती बोली पचारी तांको घर को फेरिया पई मध्य बुझाई कहिसंती बुझा पड़ला पिला माने तापरे नंबर लास्ट नंबर सरलार्थ नरैव तही हिंसा समर हत्या रकतपात मैत्री प्रीतिरे शांति विधिरे प्रजा हेबे आतजात है कि उक्त पद्यांशटी पठित सप्तम श्रेणी साहित्य बही बालबुद्ध कवितार आसी एठारे कवि राधामोहन गणनायक कहउछंती जे गौतम जेतेबेले राजा हेबे सेतेबेले से किपरि राज्य कामना करछंती बोली सूचना प्रदान करछंती आ गोटे पैराग्राफ करबि लिखे पिला माने जेतेबेले राजा सुधोधन शिशु गौतम को मुखरू शुणुछंती जे जेहेतु देवदत्त हंस को शिकार करछंती और से आहत हंस को जीवन प्रदान करछंती तेणु हंस तांकर बोली सेतेबेले गौतम को उत्तर शुणी राजा विस्मित हो उठछंती आ गौतम को प्रश्न करछंती ए पक्षीर रक्त देखी यदि से एबेठारु एते विचलित होउछंती ते से किपरि बड़ होई राज्य शासन करिवे सेतेबेले राजा हेले अनेक युद्ध लड़िया हेबो अनेक द्वंद्वर समाधान करिया हेबो सेतेबेले गौतम कहछन जे जो राज्यर राजा हेबे से
ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନିଜର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ହିଂସା ନଥିବ କି ଯୁଦ୍ଧ ନଥିବ, ଅଯଥା ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିବ, ବରଂ ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୀତିରେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଆତଯାତ ହେଉଥିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟଟା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟଟା ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ ଆଉ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ହେଲା କି? ତାପରେ ପିଲାମାନେ କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ତୁମ ବିଚାରରେ କବିତାରେ କେଉଁ ପଦଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ହଂସ ନୁହେଁ ଦେବଦତ୍ତର ହଂସ ନୁହେଁ ମୋର, ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଚାରିଏ ଲଭୁଏ ଆକାଶ କଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ହଂସକୁ ଯିଏ ମାରିଲା ହଂସ ତାର ନୁହେଁ, କି ତାକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚାଇଲା ତାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛି ନୀଳ ଆକାଶର, କାରଣ ସେ ସେଠି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ସେଇଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ କହିଥିଲା କି ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି କାହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ନା, ସେଟା କୋଉ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉ ପଦ୍ୟରେ ନା, ହଂସ ନୁହେଁ ଦେବଦତ୍ତର ହଂସ ନୁହେଁ ମୋର, ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତି ଚାରିଏ ଲଭୁଏ ଆକାଶ କୋଳ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କହିଛି, ରାଜା ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ରାଜା ସୁଧୋଧନ ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାରଣ ଗୌତମ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହଂସ ଫେରସ୍ତ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର କହିଛି, ଯଦି ତୁମ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ଆହତ ହଂସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ହଂସକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତା ଶରୀରରୁ ସରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ଗୋଟାଏ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ସେଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ମଲମ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି, କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କ'ଣ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ଯେପରି ଦେବଦତ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ଭାବରେ ଶିକାର କରିବା ଆଉ ତୀର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଦି କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ହଂସକୁ ଶିକାର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୌତମ ପିଲାଦିନୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ଆହତ ହଂସକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତାର ସେବା କଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଂସକୁ ଯିଏ ମାରିଲା ହଂସ ତାର ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ହଂସକୁ ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଲା ହଂସ ହେଉଛି ତାହାର। ଏଥିରୁ ଗୌତମ କିପରି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି, ଅନୁମାନ କଳ୍ପନା ଲେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ବଗିଚାରେ ବାଳବୁଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟି ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା, ବଗିଚାରେ ବାଳବୁଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇଥିଲେ, ହଂସଟି ଶେଷରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସରମରା ହଂସଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଶିକାରୀକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ ନା, ସରମରା ହଂସକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ପକ୍ଷୀକୁ କାହିଁକି ମାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ଅପରାଧ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାପରେ କହିଲା, ନିମ୍ନିତ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କେଉଁଟି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କାହିଁକି? ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ସିଏ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯିଏ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ହିଁ ବଡ଼। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ତୀର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତୀର ଚଳାଇଲେ ତାହା ଯାହା ଦେହରେ ବାଜିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ, ଏଣୁ ତୀର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି ଓ ଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା କରି ଦେଶର ସୁନାମ ବଜାୟ ରଖିବି। ହେଲା। ପକ୍ଷୀଟି କାହାକୁ କେବେ ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପକ୍ଷୀଟି ହେବି। କାହାକୁ କେବେ ଆଘାତ କରି କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବି। ଭୂପତି ହେଉଛି ରାଜା। ସେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ତାହା ନିଜର ବିଚାରଧାରାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୂପତି ହେବି, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର କରିବି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କହିଛି, ବିରତିର ପ୍ରୀତି, ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ, ମୌନ ମୌନ, ପରଶ ସ୍ପର୍ଶ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ, ଗରବର ଗର୍ବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କହିଛି, ରୋହିଣୀ ତଟିନୀ ବହି ଯାଉଥିଲା ଅସ୍ଫୁଟ କଳ ଭାସେ, ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଲାଳିଲେ କୁମାର କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ, ଉତ୍ତର ଇତେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ, ହଂସ ତୁମର ନୁହଁ
कदापि हंस मोर जान है এইটা তুমি কস্তম কস্তম কবিতা ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବ। नंबर पिला माने सम तम परि सेबा आउ कि शब्द अछि कवितार बाछिया ପାଇଁ କହିଛି हास्ये भास्ये सम तम हाते पाते दत्त मत हले तले मते पथे साते हाते प्राण जान सर कर। तापर पिला माने लिखिबो लहु बहु पाते घाते भ्रमे तमे युद्ध कटा ज्वर कटा खाली काली नरपति अतुल अति रकत पात आत जात थरे आउ अंबरे बुझा पला पिला माने एइबा तुमे राइमिंग वर्ड गुड़ा पिला माने एटा सब लिखिदेव। तापर पिला माने सब कविता लिखा पई कहिछि तुमे लिखिदेव एतिकी तुमे नोट करदेव। तापर एति इम्पोर्टेंट नाही पिला माने आशा करछि पिला माने तुमे एतिकी पर्यंत नोट कर देइथिबो। हमें नेक्स्ट क्लास रे आउ एक श्रेणी रो क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। वीडियो को अति मात्रा शेयर करो आउ चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक कर दियो। थैंक यू।